চলো সামনে চলো। সব 50। এক প্লেট দিন। এটাই ভালো করেছে সব থেকে। অরিজিনাল জল। রাশিয়ান জলপরি, রাশিয়ান জলপরি আপনাদের শহরে প্রথমবার আসছি। নাম শুনছেন দেখেন না, দেখে আছে। हाँ, ऐसे हफ्ते रहा करो, क्या होता है इसमें खून बढ़ता है, हंसना चाहिए। हम भी बहुत हंसते हैं, सुबह सुबह तो 3 घंटे हंसते हैं। हंसते रहना चाहिए, है ना? सोते सोते भी ही करना चाहिए। বন্ধুরা, দাদারা, দিদিমণিরা দেখবেন বলে আশা করছে অতি শীঘ্রই আমাদের থেকে কান্ডু সমিতিকে সামনে করবে। अनिल भाई वो बुलाता रहेगा आपको। आप और चालू इंस्टॉल आनंद भाई चाहिए। बड़ा भाई এদেরকে মজা দেখ, এদিকে দেখ, এদিকে দেখ। প্লাস্টিক বল। চলো।